आपणकर जदि कन्या राशि हुई थाए तेबे एही भिडियोटी को थरे मात्र शेष पर्यंत देखंतु। आजिर एही भिडियोटी समस्त कन्या राशि व्यक्तिविशेष मानक पाई बहुत अधिक गुरुत्वपूर्ण रही। काहींकि गुरुत्वपूर्ण रही आपण भिडियोटी को शेष पर्यंत देखिले निश्चिंत भाव जानी पारिबे। देखंतु बहुत शीघ्र 2026 आरंभ हेबाकु जाउअछि एवं एही 2026 प्रारंभ रे आपणकर जीवन रे एक धमाका हेबा पई जाउअछि। किंतु एही धमाकाटी आपणकर जीवन रे शुभ प्रभाव पकेइब ना अशुभ प्रभाव पकेइब ताहा आपण एही भिडियोटी को शेष पर्यंत देखिले जाई निश्चिंत भाव जानी पारिबे। आपणकु 2026 हार्दिक अभिनंदन एवं शुभेच्छा जणाई आजिर एही कार्यक्रमटी को आरंभ करिबा। देखंतु एही 2026 मसीहाटी किछि राशिर व्यक्तिविशेष मानकर जीवन रे सुख भरी देबा बेले किछि लोकंक मध्यरे दुख मध्य आनी देबा। किंतु एही 2026 रे ग्रह मानकर गोचर अनुसार आपणकर जीवन रे जो विस्फोरण हेबाकु जाउअछि जहा आपणकर आशा ठारू किछि अधिक हेबाकु जाउअछि एवं जहा भी किछि समस्या 2025 किंबा ता पूर्वरु आपण आपणकर जीवन रे देखिबाकु पाउथिले आपण जो चक्रव्यूह भितरे फसी रहिथिले बाहरिबार रास्ता पाउ नथिले सेही सब समस्या गुडी को ध्वंस विध्वंस करी पुनर्बार आपणकर जीवन रे सुखर लहरी खेलिबा फुटिबा आपणकर जीवन रे सुखर फूल। तेबे विलंब न करी आसंतु जानिबा एही प्रारंभ समय रे आपणकर जीवन रे केउ प्रकार परिवर्तन आसीबा एवं किए करिबे एही शुभ परिवर्तन आपणकर जीवन रे एवं केबे ठारू एही प्रभाव आपणकर जीवन रे देखा देबा एवं केते तारीख मध्यरे आपण माने एही परिवर्तन गुडी को देखिबाकु पाइबे। एही सबु छोट छोट प्रश्नर उत्तर आपणको एही भिडियो रे विस्तार भाବରେ जणाइबु। सेथिपय आपण माने भिडियोटी को शेष पर्यंत निश्चय देखंतु एवं ता सहित कौन आपणको उपाय करिबाकु पड़िबा जहा आपणकर शुभाशुभ फल को द्विगुणित करिबा। एही भिडियोटी को शेष पर्यंत देखिले निश्चिंत भाव जानी पारिबे। एहा पूर्वरु जदि आपणकर भी कन्या राशि हुई थाए एवं आपण भी ईश्वर को सच्चा हृदय भक्ति करुथांती विश्वास करुथांती तेबे एही भिडियोटी को लाइक करी कमेंट बॉक्स रे जय मां लक्ष्मी जय जगन्नाथ अवश्य लिखि दियंतु। देखंतु आगामी 120 दिन देवगुरु बृहस्पति ईश्वर कृपारू जी कि निजर गोचर रे बहुत अधिक शक्तिशाली हेबा पई जाउछंती माने बृहस्पति बकरी चलन करने को जाउछंती एवं गुरुंकर एही उच्च स्थिति रे बकरी हेबा आपणक पाई आशीर्वाद स्वरूप रहिबा एवं एही 2026 मसीहाटी आपणकर जीवन रे चमत्कारिता भरी देबा। कारण गुरु बकरी हेबा फल रे आपणकर जो शुभाशुभ फल गुड़िक बाकी रही जाइथिला सेही सब शुभाशुभ फल गुड़िक पूर्ण करिबा पाई आपणकर जीवन को आसुछंती। देखंतु नवेम्बर मास 11 तारिख ठारू आरंभ होई मार्च मास 11 तारिख पर्यंत बृहस्पति बकरी अवस्था रे रहिबे। तेबे आसंतु जानिबा आपणकर कन्या राशि केउ गृह रे बकरी हेबे एवं तांकर बकरी दृष्टि केउ केउ भाव उपर को रहिबा। देखंतु गुरु आपणकर मनस्कामनार भाव रे लाभर भाव रे आयर भाव रे प्रॉफिटर भाव रे उच्च अभिलाषर भाव रे उच्च स्थिति रे बकरी अवस्था रे रहिबे एवं 11 नवेम्बर ठारू 3 डिसेम्बर पर्यंत एही एकादश भाव रे रहिबे। तापर आपणकर दशम भाव को 3 डिसेम्बर ठारू चलन करिबे एवं 11 मार्च पर्यंत रहिबे एवं दशम भाव हेउछि आपणकर कर्मक्षेत्र भाव आपणकर क्यारियर भाव एवं आपणकर मान सम्मान एवं ऐश्वर्यर भाव। तेणु एही दुई गोटी भाव रे गुरुंकर शुभाशुभ फल वृद्धि पाइब। यह सहित गुरुंकर 3 गोटी शुभ दृष्टि रही थाए एवं गुरुंकर दृष्टि को अमृत समान माना जाई थाए। गुरुंकर पंचम दृष्टि आपणकर तृतीय भाव उपर को रहिबा एवं सप्तम दृष्टि आपणकर पंचम भाव उपर को रहिबा एवं गुरुंकर नवम दृष्टि आपणकर सप्तम भाव उपर को रहिबा जहा फल रे एही सब गृहर मध्य शुभाशुभ फल आपण को प्राप्ति हेबा।
ଯାହାଫଳରେ ଯଦି ଆପଣ ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଚାକିରିରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରମୋସନ ହୋଇପାରେ, ଆପଣଙ୍କର ସାଲାରୀରେ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇପାରେ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ନିଜ ପସନ୍ଦର ସ୍ଥାନକୁ ମଧ୍ୟ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହୋଇପାରେ। ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ ପୁରୁଣା ଚାକିରିକୁ ଛାଡ଼ି ଅଧିକ ଦରମାରେ ନୂତନ ଚାକିରିଟିଏ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଅଧିକ ଶୁଭ ସମୟ ରହିଅଛି। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ବ୍ୟବସାୟରେ ଲସ୍ ସହୁଥିଲେ, ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ ବୁଡ଼ିଲା ଭଳି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଥିଲା ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ଲସ୍ ହେଉଯାଉଥିଲା, ଆପଣ ଯେତିକି ପ୍ରଫିଟ୍ ଆଶା କରୁଥିଲେ ତାହା ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳୁନଥିଲା, ତେବେ ମଧ୍ୟ ଏହିସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣ ଯଦି ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି କିଛିଟା ସାଇଡ୍ ଇନକମ୍ ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି, ସାଇଡ୍ରେ କିଛି ବ୍ୟବସାୟ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି, କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ଇନକମ୍ର ସ୍ରୋତ ଗୋଟିଏ ରହିବ ନାହିଁ, ଅନେକ ଦିଗରୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଟଙ୍କା ଆସିବ। ଆପଣ ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ ମଧ୍ୟ ଅର୍ଥ ରୋଜଗାର କରିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିବେ। ଏହା ସହିତ ଗୁରୁ ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ମନସ୍କାମନାର ଭାବରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ମନରେ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ମନସ୍କାମନା ଥିଲା, ଯେଉଁ ଅଭିଳାଷ ଥିଲା, ଆପଣ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ଆଶା ରଖିଥିଲେ, ସେହି ଦିଗରେ ଆପଣ କାମ କରୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ହୋଇପାରୁନଥିଲା, ତେବେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସେହିସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ମନର ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ, ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଖୁସି ଖବର ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ। ଏହା ସହିତ ଗୁରୁଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଦୃଷ୍ଟି ଯେହେତୁ ତୃତୀୟ ଭାବ ଉପରକୁ ରହୁଅଛି, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ସଫ୍ଟୱେୟାର ଲାଇନ୍ରେ ଅଛନ୍ତି, IT ସେକ୍ଟରରେ ଅଛନ୍ତି, ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଲାଇନ୍ରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ତ ବହୁତ ଅଧିକ ଆକାଶ ଛୁଆଁ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ମାନ ସମ୍ମାନରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଅନଲାଇନ୍ କାମରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଇନକମ୍ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ବୈଦେଶିକ ମୁଦ୍ରାରେ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ଏବଂ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟଜନ, ପରିବାର ଏବଂ କୁଟୁମ୍ବରେ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ କିଛି ଖରାପ ରହିଥିଲା, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ମଧୁରତା ଆସିବ। ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ, ଇମ୍ପୋର୍ଟ ଏକ୍ସପୋର୍ଟର କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଡିଜିଟାଲ ମାର୍କେଟିଂର କାମ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେହିସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ ଅଧିକ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ସାହସ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ବି କାର୍ଯ୍ୟ ଅଟକି ରହିଥିଲା ତାହା ପୁଣି ଥରେ ଚାଲୁ ହେବାକୁ ଲାଗିବ। ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ, ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ଏହା ଅଟେ କି ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବକୁ ଗୁରୁ ସପ୍ତମ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉଛନ୍ତି। ପଞ୍ଚମ ଭାବ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ତାନ, ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ପ୍ରେମ ଜୀବନର ଭାବ। ପଞ୍ଚମ ଭାବ ଆପଣଙ୍କର ବୁଦ୍ଧିର ଭାବ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ବିବେକ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବ। ଆପଣ ବହୁତ ଅଧିକ ଚାଲାକ ଏବଂ ଚତୁର ମଧ୍ୟ ବନିଯିବେ। ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି ବି ସମସ୍ୟା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ପାଠପଢ଼ାରେ ଆପଣଙ୍କର ମନ ଲାଗୁନାହିଁ, ଆପଣ ଯେତିକି ଆଶା କରୁଛନ୍ତି ସେତିକି ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳୁନାହିଁ, ତେବେ ମଧ୍ୟ ଏହିସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବଡ଼ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଯଦି ଆପଣ କିଛି ସରକାରୀ ଚାକିରି ପାଇଁ, କିଛି କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର ହେଉଛନ୍ତି, କିଛି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର ହେଉଛନ୍ତି, ତେବେ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏହା ସହିତ ଆପଣ କିଛି ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ବଡ଼ ଡିସିସନ୍ ନେଇପାରନ୍ତି, ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ଯେଉଁ ଦମ୍ପତିମାନେ ସନ୍ତାନ ସୁଖରେ ବଞ୍ଚିତ ରହିଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସନ୍ତାନ ସୁଖ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏବଂ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଅଛନ୍ତି ତ ସନ୍ତାନଙ୍କଠାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଖୁସି ଖବର ମିଳିପାରେ, ସନ୍ତାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇପାରେ। ସବୁପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଦଶା ମହାଦଶା ବହୁତ ଭଲ ଥିବ ଏବଂ ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କର କୁଣ୍ଡଳୀରେ ବହୁତ ଭଲ ସ୍ଥିତିରେ ଥିବେ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ତ ସନ୍ତାନ ସୁଖ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏହା ସହିତ ଯେଉଁ କନ୍ୟା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କର ବିବାହରେ କିଛି ବିଳମ୍ବ ହେଉଥିଲା, ତେବେ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ବିବାହ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଯୋଗ ବନୁଅଛି। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଘରକୁ ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବମାନ ଆସିପାରେ ଏବଂ ବିବାହ ମଧ୍ୟ ଫାଇନାଲ ହୋଇପାରେ। ଏହି 120 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ବିବାହ ହେବାର ବହୁତ ଅଧିକ ସମ୍ଭାବନା ରହୁଅଛି। ପତି ପତ୍ନୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ, ତାଳମେଳ ଠିକ୍ ରହିବ, ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଆପଣଙ୍କର ସୁଖମୟ ବ୍ୟତୀତ ହେବ। ଯଦି ଦେଖିବା 3 ଡିସେମ୍ବର ଠାରୁ ନେଇକରି 11 ମାର୍ଚ୍ଚ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବରେ ବକ୍ରି ଚଳନ କରିବେ, ତ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆକାଶ ଛୁଆଁ ସଫଳତା ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଏହି ସମୟରେ ନୂତନ ଚାକିରି ମିଳିବାର ବହୁତ ଅଧିକ ସମ୍ଭାବନା ବନୁଅଛି।
उपर अफिसर सपोर्ट आपण को प्राप्ति हेब। उपर अफिसर सहित आपणकर संपर्क भल रहिब। आपण को कौनसी एमएनसी कंपनी जॉब ऑफर मध्य आसीपारे। आपण एही समय रे गुरुंकर सप्तम दृष्टि जेहेतु आपणकर सुखर भाव चतुर्थ भाव उपर रहुअछि। आपण किछि भूमि प्रॉपर्टी जमी किंवा नूतन जानवाहन इत्यादि क्रय करि पारंती किंबा नूतन गृह निर्माण करि पारंती। आपणकर मांकर स्वास्थ्य जदि किछि समस्या थिला ताहा मध्य धीरे धीरे दूर होइजिब। एवं गुरुंकर दृष्टि आपणकर धनर भाव उपर रहुअछि, द्वितीय भाव उपर रहुअछि। एहार माने हेउछि आपणकर पूर्व अपेक्षा धनरे वृद्धि देखिबाको मिलिब। आपणकर आय मजबूत रहिब। आपणकर जहाँ भी किछि आर्थिक समस्या रहिथिला ताहा सब दूर होइजिब। पारिवारिक सुख आपणको प्राप्ति हेब। आपणकर बाणी रे मधुरता आसीब। एहा सहित पूर्वर जदि आपण किछि ऋण नैथिले करजर मायाजाल रे फसी रहिथिले तो समस्त करज समस्यारू आपणको मुक्ति मिलिजिब। एवं जदि आपण किछि लोन नेबाकु चाहुथिले ताहा आपणकर पाठपढ़ा पई हेउ किछि नूतन व्यापार वाणिज्य आरंभ करिबा पई हेउ एही समय रे आपणको बहुत सहजरे लोन मध्य प्राप्ति हेब। सबु परे भी गुरुंकर शुभाशुभ फल को द्विगुणित करिबा पई आपण प्रत्येक दिन गुरुंकर बीजमंत्रर जप अवश्य करंतु। ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरवे नमः 108 थर प्रत्येक दिन जप करंतु। एहा सहित आपण निज पाखरे गोटे हलदिया रंगर रुमालटीए रखंतु एवं हलदिया वस्त्र परिधान करंतु। शुभफल प्राप्ति हेब। एवं प्रत्येक बुधवार दिन गोमातांकर सेवा करंतु। सबुज चारा खाइबाकु दियंतु। शुभफल प्राप्ति हेबा सहित आपणकर भाग्य रे उन्नति आसीब। धन्यवाद।